Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ayan, 26 days na mga kapogi. At yan, naglalatag na. Naglalatag na sila ng alto. So makikita nyo dyan, naglalatag na sila ng asfalto. Tayo dadaan na ito. Kaya ليلك دعاء صار قندوما نظر رمضان يا رمضان يا نفحة الغفران فيك نلقى رحمة رمضان يا رمضان يا نفحة الغفران فيك نلقى asfalto kung ginagawa na. So mamaya lang tapos na yun. Nagkit. So ganyan lang po kabilis dito paglatag talaga ng asfalto. Ramdam na ramdam yung init. Saka machine na yung gamit. Nagkit ng sinelas ko. So nalagyan ng asfalto. Napakainit. Ganyan lang kabilis po dito. Latag. Nagkit ng chinelas ko. Saka ramdam na ramdam mo yung init. Init yung asfalto habang nakalatag. So update ko na kayo mamaya. يضيء الدنيا رمضان يا رمضان يا نفحة الغفران فيك نلقى رحمة رمضان يا رمضان يا نفحة الغفران فيك نلقى رحمة فيك نلقى رمضان يا رمضان شهر الخير والإحسان فيك نزداد مقربا من رب الأكوان صوت الأذان ينادي هيا إلى الغفران واجعل لنا في رمضان napakabilis lang. Tsaka dalawang truck yung gumagana. Ayun, isa, tsaka yung isa. Galing, grabe. يا شهر رمضان يا شهر رمضان جئت بالنور والأمان والدمع فيه حنان الروح تشتاق فيك القلوب تصفو وتسمو بالإيمان Pero ramdam niyo yung init. ليلك ترعى انصار Ramdam niyo yung init. قدوما نرضى الرحمن رمضان يا رمضان يا نفحة الغفران فيك نلت رمكان تمحو عنا الأحزان رمضان يا رمضان شهر الخير والإحسان فيك نزداد قربا من رب الأكوان صوت الأذان ينادي هيا إلى الغفران Ramdam mo yung init. يا رب تقبل صومنا
talaga ginagawa. ربنا لا Para تهمل talagang اغفر لنا ما قد مضى واجعل لنا في solidong pagkakagawa. رمضان نورا يضيء الدنيا. Ganyan lang sana kabilis sa Pilipinas ang paggawa. Dito talagang matindi. Baga kapag bumanat sila dito, saglit lang. رمضان يا رمضان شهر الخير والإحسان فيك نزداد Nakaramdam yung init ng من رب الأكوان صوت الأذان ينادي هي Kita إلى nyo, muusok talaga. ليغفر Maluluto talaga. وجعلنا في رمضان نورا يضيء الدنيا. Ang kaya yung rubber na yun? Kasi may pisot, tas may rubber pa na ganun. Sabi, umuusok oh. Mainit yung Ano kayong trabaho na itong rubber? رمضان Siguro siya naglalapang talaga naman. شهر الخير والإحسان فيك Parang yung pisot yung talagang nagpapaplat eh. من رب الأكوان صوت Saka isang latag lang talaga. Makikita nyo, nakaraan lang ginawa yun. إلى الغفران. Siguro sa susunod, naman yan? ما قد مضى Ayun yung pisot oh. لنا في رمضان نورا يضيء الدنيا. رمضان يا رمضان Grabe, شهر galing oh. الخير والإحسان فيك نزداد قربا من رب الأكوان صوت الأذان ينادي هي إلى Talagang pag pinabaho nila, saglit lang talaga. ليغفر لنا ما مضى واجعل لنا في رمضان نورا يضيء الدنيا. Kaya mamaya, pwede nang padaanan yan mamaya. Pag napakabilis talaga nilang trumabaho dito. Kompleto kasi siya gamit. رمضان يا رمضان Isa lang pala yung taga-pison. الخير والإحسان Isa lang yung taga-pison. Tapos yung mga rubber na yung ginagamit nila. من رب الأكوان صوت الأذان ينادي هي إلى الغفران. Yun lang yung taga-pison. Yung isa lang taga-pison. اغفر لنا ما قد مضى واجعل لنا في رمضان نورا يضيء الدنيا. Tapos yung yung truck naman siya yung naglalatag. So, yun lang mga kapogi. And salamat sa panonood nyo. Peace out.